नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ। भक्ति ओडिशा चैनल तरफ समस्त मंगल कामना करी यार स्वतंत्र उपस्थापना राशि कल्याण कार्यक्रम को अगणित श्रोता बंधु मान को मु स्वागत जनाऊँगी। ज्योतिर्विद हरिशंकर मिश्र। आज सूर्य कर्कट राशि त्याग करी सिंह राशि प्रवेश करिथिवारु पारंपरिक सिंह एक दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष इंग्राजी 2026 मसीहा अगस्ट मास 17 तारीख सोमवार। आज सूर्योदय सकाल 5:31 सूर्यास्त 6:10। आज तिथि पंचमी संध्या 5टा पर षष्ठी। आज राशि कन्या दिन 4:19 पर तुला। आज नक्षत्र चित्रा निशांत 4:59 पर स्वाति। आज जदि कौन लोक मृत्यु है ताले कौन पुष्प दोष रहा। आज जोगिनी दक्षिण दिग रे संध्या 5टा पर पश्चिम दिग रोकू से समय से दिग यात्रा आदि करूँ ना। आज पंचमी 21 पार्वण श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य बेल पणस। संध्या 5टा पर निंब। आज कौन शुभ दिन निर्घंट करा जाए नहीं। आज शुद्ध शुभ बेला दिन 5:31 7:05। संध्या 6:55 9:11। दिन 10:34 1:06। दिन 4:39 5:19 और राति 11:50 राति 2:29 पर्यंत रोथु आपण से समय कौन शुभ अनुकूल यात्रा आदि करें। प्रिय श्रोता बंधुगण, आपण मैंने आज पंचांग सहित शुद्ध शुभ बेलार सूचना पाइले। एवं आम आसतु जाना आज प्रत्येक राशिजात व्यक्ति मान दिन टी भली कटो। आपने जानती प्रत्येक राशि 3 गोटी नक्षत्र रही। प्रथम सूचना देवा मेष राशि 3 गोटी नक्षत्र 1 1 2 1 3 1। यही 3 नक्षत्र मेष राशिजात व्यक्ति मान आज दिन टी बहुत भल कटो। आपण आज शत्रु जय परास्त हे। अर्थ लाभ होगा सहित आपको आज सुखाद्य एवं कौन बंधु मिलनर सुजोग मिल। आपणकर बहु दिन रही कौन व्यक्ति सह शत्रुता आज मित्रतार परिणत हो। पारिवारिक सुख शांति एवं छात्र छात्री माने पाठरे आज यथेष्ट उन्नति करेंगे। आज राजनीतिक व्यक्ति मानक दिनटी बहुत भल। सरकारी कर्मचारी बा जेकोसी कर्मचारी कार्यालय आज सहयोगी समर्थन एवं उपस्थ अधिकारी अनुकंपा लाभ करेंगे। राजनीतिक व्यक्ति माने आज सूर्यास्त पर ठारू टिके मानसिक अशांति भोगार संभावना अच्छी। व्यवसायी माने आज यथेष्ट लाभवान हेबे, किंतु संध्या पर व्यवसाय जदि टिके सतर्कता अवलंबन न करती ताहले किछि क्षति होवार संभावना रही। प्रेमी जुगल मान आज दिनटी मिश्रित फल मिल। बर्तमान में सूचना देवा वृषराशि संपर्क में। वृषराशि 3 नक्षत्र 3 2 4 2 5 2। यही 3 नक्षत्र वृषराशि जात व्यक्ति मानकर आज सकाळ समय हठात कौन उद्देश्य आपन किसी अर्थ व्यय करा पड़ो। आपणकर घरे कहार शारीरिक असुस्थता बा कौन परिचित व्यक्ति शारीरिक असुस्थता आज आप चिकित्सक परामर्श नाक पड़ पारे। आज आपणकर कौन द्रव्य हानि हो संभावना रही आपन टिके सतर्क रहतु। किंतु परवर्ती अवस्था आपणकर बहुत परिवर्तन आसो। आपणकर शत्रु माने परास्त हे एवं आपणकर आज घरे पारिवारिक शांति रहिबो। आपणकर पिलामानकर कौन एक भल खबर आपण मन को खुशी प्रदान करिबो। पाख पड़ोशी एवं समाज में आज आपणकर सम्मान वृद्धि हेबो। किंतु आपण प्रत्येक क्षेत्र में किछि ना किछि समस्या आज अनुभव कले निजर मानसिक बल ताहाको आपण एड़ाई दे पारिबे। आज कर्मचारी मानकर उपस्थ अधिकारी संगे सामान्य बचसा होवार संभावना रही बेले राजनीतिक व्यक्ति माने आज यथेष्ट आर्थिक क्षतिर सम्मुखीन हेबे एवं व्यवसायी माने जेते निजर कला कौशल बा व्यावसायिक बुद्धि प्रयोग कले आशानुरूप लाभ करें नहीं। वर्तमान में सूचना देवा मिथुन राशि संपर्क में। मिथुन राशि 3 नक्षत्र 5 3 6 3 7 3। यही 3 नक्षत्र मिथुन राशि जात व्यक्ति मानक आज कौन व्यक्ति सह आपणकर हठात अजथा कलह सृष्टि पारे। कई व्यक्ति ताक आड़ू कंटा बाड़े लुगा पकई कली कला भाई आपन सहित कलह करें। आपड़ आज टी बाक्संयमता रक्षा करूँ। आज आपणकर आय अपेक्षा व्यय अधिक हो। आपणकर शारीरिक असुस्थता बा घरे कहार शारीरिक असुस्थता आप आज चिकित्सक परामर्श नाक पड़ पारे। आज आपणकर पारिवारिक संपर्क पूर्ववत रहिबो एवं पिला मानकर टिके आनमना भाव आपण मन को प्रभावित करि पारे। आज
कर्मचारी माने कार्यालय रे तांको सहयोगींकर समर्थन पाइबे नहीं। उपस्थित अधिकारी आपणक उपरे अशांति होबे एवं राजनीतिक व्यक्ति माने आज निज कर्मी बा जनसाधारण पाखे विविध समस्यार सम्मुखीन हेबे एवं यथेष्ट आर्थिक क्षति हेबार संभावना रही। व्यवसायी माने आज आदौ आशानुरूप फल पाइपर नहीं। तेणु आपण मैंने जदि आज टिके विष्णु भगवान को आराधना करंतु एवं दिनचर्या आरंभ करंतु आपंकर पाखे गोटे सबुज वर्णर रुमाल रखंतु किछिटा परिवर्तन हो पारे। बर्तमान सूचना देवा कर्कट राशि संपर्क में। कर्कट राशि 3टी नक्षत्र 7, 4, 8, 4, 9, 4 यही 3 नक्षत्र कर्कट राशि माने आज समाज में सम्मानित हेबे। पाख पड़ोशी बंधु बांधव पाखे आप आज सम्मान बहुगुण बढ़ कौन से कार्य आज आपणकर कई निकट संपर्क व्यक्ति कृतज्ञता प्रकाश करेंगे। घरे पारिवारिक शांति बजाय रहिबो। पिलामानकर उन्नति आपण आज आत्महरा हेबे। समाज प्रतिपत्ति वृद्धि हेब एवं कर्मचारी माने आज कार्यालय रे आशानुरूप सफलता प्रदर्शन कर उपस्थित अधिकारी प्रिय भाजन हेबे। राजनीतिक व्यक्ति माने आज मध्य कर्मी महल रे प्रशंसित हेले मध्य सूर्यास्त परठारु तांकर टिके मानसिक अशांति एवं कर्मी महल रे किछिटा अप्रीतिकर भाव प्रकाश पाई पारे। आज व्यवसायी माने यथेष्ट लाभ करिवे। प्रेमी जुगल मानक भी आज प्रेम संपर्कर सफलता सूर्यास्त पर किछिटा विफलतार परिवर्तन हो पारे। बर्तमान आम सूचना देवा सिंह राशि संपर्क में। सिंह राशि 3टी नक्षत्र 10, 5, 11, 5, 12, 5 यही 3 नक्षत्र सिंह राशि जात व्यक्ति माने आज आपणकर मनटा विविध चिंतार उद्वेलित हेब। विभिन्न प्रकार समस्या आपण पाखु आसिले मध्य आपण कौन प्रकार निष्पत्ति दे पारिबे नहीं। आपणकर मनर अस्थिरता दूर करने को हेले आपण टिके ईश्वर मनानुष्ठ हूँ। सूर्य को अर्घ्य दान करूँ। सूर्य को नमस्कार करूँ एवं जेकोसी गुरुत्वपूर्ण समस्या को समाधान करने को आपण परिवार बा शुभेच्छा मानकर परामर्श नियंतु। आपणकर आज अस्थिरता जदि भाव प्रकाश पाए ताहले ता पारिवारिक अशांतिर कारण हो पारे। तेणु आप आज निजक वाक्संयमता रक्षा करूँ। अपरपक्षे सूर्यास्त पर आपणकर सामाजिक सम्मान एवं प्रतिपत्ति वृद्धि पाइब। परिवार सुख शांति फेरी आसो। आपण आज कौन दूर व्यक्ति सहित निमंत्रण पाई जापारती एवं आपण को आज कौन से एक बंधु आपण परामर्श नहीं साहाय्य समर्थन बा कौन से प्रकार सुजोग नापी आपंकर अपेक्षा करिपारंती। आज आपण सूर्यास्त पर समय बहुत भल किंतु आज आप कौन परिस्थिति टंका कौन से विनियोग करूँ ना एवं क्या सहित आर्थिक कारोबार करूँ ना। आज राजनीतिक व्यक्ति मानी निजर जवाब रक्षा कर कर्मी महल में आप अशांतिर सम्मुखीन हे। व्यवसायी माने अन्यमनस्कतार शिकार होई किछिटा क्षति सहबार संभावना रही। बर्तमान आम सूचना देवा कन्या राशि संपर्क में। कन्या राशि 3टी नक्षत्र 12, 6, 13, 6, 14, 6 यही 3 नक्षत्र कन्या राशि जात व्यक्ति माने आज किछिटा विरोधर सम्मुखीन बा किछिटा बाधा विघ्न सम्मुखीन हेले मध्य तांकर निजर मनोबल एवं आत्मबल आपन प्रत्येक क्षेत्र में सहायक हेब। आपण सर्वकार्य विजयी हेबे। किंतु आपण आज कौन सी नूतन द्रव्य किणापी मनस्थ करूँ ना बा किणतु ना। जदि थाए ताहले स्थगित रखु। अपरपक्षे आज आपणकर अर्थ लाभ सहित कौन बकेया अर्थ आज आप प्राप्ति हो पारे। आपणकर परिवार शांति आज बजाय रहिब। कार्यालय में आप संपूर्ण अनुकूल परिस्थिति कार्य करेंगे। राजनीतिक व्यक्ति आज दिनटी बहुत भल। व्यवसायी मैंने आज व्यवसाय यथेष्ट लाभ करेंगे। जो मानकर कला कौशल अभिनय व चलचित्र संपर्क अच्छी से आज कार्य श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करें। बर्तमान आम सूचना देवा तुला राशि संपर्क में। तुला राशि 3टी नक्षत्र 14, 7, 15, 7, 16, 7 यही 3 नक्षत्र कन्या राशि जात व्यक्ति तुला राशि जात व्यक्ति मानकर आज मनटा टिके अस्थिर होगा सहित आपंकर आय अपेक्षा व्यय टी अधिक हो। कौन से एक लोक आपण साहाय्य नहीं आज आपण को ठकी देवार संभावना रही। आज आप कौन कार्य संपूर्ण करें ना किंतु मन को स्थिर करूँ एवं ईश्वर मननिश्चल हूँ। जो कार्य आप करने को जाऊँगी ताकू टे भल समय देखिए आरंभ करूँ अवश्य सफल हे। अपरपक्षे अपराह्न आपण बहुत भल। आपणकर कौन जगह बकेया अर्थ प्राप्ति सहित
କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ କରିପାରନ୍ତି ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆଦୌ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମୀ ମହଲରେ କିଛିଟା ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଯଦି ମନ ସ୍ଥିର ରଖି ବ୍ୟବସାୟରେ ମନୋନିବେଶ ନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ହାନି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ମନନଶୀଳ ହୋଇ ମନକୁ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳା କୌଶଳ ବା ଲେଖା ପଢ଼ା ପ୍ରକାଶନ ଆଦି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଛା ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 16/8, 17/8, 18/8 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସର୍ବଜୟୀ ହେବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବହୁଦିନ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ବହୁଦିନ ରହିଥିବା କୌଣସି ବକେୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମାପନ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଦଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ ଏବଂ ଆଶା ଅନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କିଛିଟା ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଆପଣ ଆଜି ପାଇ ମନଟା କିଛିଟା ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କେ। ଧନୁରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 19/9, 20/9, 21/9 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳତା ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁଦିନ ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ଆଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କୌଣସି ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ସହିତ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହି ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ଶୁଭ ସୂଚନା ବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ଅଛି ଲିଖନ ପଠନ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଆଜି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବେଶ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମକର ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 21/10, 22/10, 23/10 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆଳସ୍ୟ ବୋଧ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମନର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହାକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଯତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି କ୍ଲେଶ ବା କଷ୍ଟ ତାହାକୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ ବା ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁଦିନ ରହିଥିବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ହୋଇଥିବା କିଛି କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭରଣା ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ଲେଖାପଢ଼ା ବା ପଠନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୃତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ନୈପୁଣ୍ୟତା ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 23/11, 24/11, 25/11 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକେ ଆଜି ସାବଧାନରେ ଚଳନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟହାନି ହୋଇପାରେ ବା ଶରୀର ପ୍ରତି ଆଘାତ ଆସିପାରେ, ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ କଳହ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ ବା ଅପମାନିତ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରୁ ପତନ ବା ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ମାଆ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି 7ଟି କଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ କିଛିକାଂଶରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ରହିବ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ, ନତୁବା ସେମାନେ କଳହ, ଅପଦସ୍ଥ ଏବଂ ଅପମାନିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଆଦୌ ଭଲ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ସେମାନେ ଆଜି ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ତିକ୍ତତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେବା ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମୀନ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 25/12, 26/12, 27/12। ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମବଳ ବା ମନର ବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେବ। କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହାୟତା ଆଜି ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଅନେକ ପରୋକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଇ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରି କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଦିଗରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ଘରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ ବା ଆପଣ କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସକାଳୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ। ମା ତାରାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିଭଳି କଟିବ ତାର ସୂଚନା ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।